बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद इक़्तार वड़ैत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक नहायत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। ये गुफ्तगू 26 अक्टूबर बरोज़ एतवार पीडीएम के होने वाले जलसे के हवाले से होगी। पीडीएम का तीसरा जलसा 26 अक्टूबर को कोयटा में मुनक्कद हुआ, जिसमें पीडीएम के तमाम कायदीन ने खिताब किया। यूँ तो ये खिताब रवायती थे और इसमें कोई नई बात नहीं थी। तमाम कायदीन ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने कराची और गुजरांवाला के जलसे में की थी। ताहम दो कायदीन के बयानात मीडिया की जीनत रहे और जिसने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म लिया। इसमें पहला बयान अनस नूरानी का था। हम ये जानते हैं कि अनस नूरानी ने क्या बयान दिया, ये कौन थे और इस बयान के क्या सियासी असरात हैं और क्या वो वाकई इस बयान को ओन भी करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि अनस नूरानी ने यह बयान दिया कि बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए एक आज़ाद बलूचिस्तान की रियासत ज़रूरी है। ये बयान यूँ तो इंडिया, इसराइल और दूसरी तमाम आलमी ताकतें जो पाकिस्तान को एक कमज़ोर और आज़ाद बलूचिस्तान देखना चाहती हैं, उनके बयान की तायद है। तहम जब कैपिटल टॉक में हामिद मीर के प्रोग्राम में इस बात की वजाहत अनस नूरानी से मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है और वो तमाम बैनुल अक़वामी ताकतें जो बलूचिस्तान में अलहदगी चाहती हैं उनकी सख्ती से मज़म्मत करते हैं। तो इस तरह ये बयान जो अनस नूरानी का था ये अपनी मौत आप मर गया और इस पर मज़ीद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ताहम एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि हमारे तमाम सियासी कायदीन को बयान देते हुए ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इस तरह के बयान देने चाहिए जो मुल्क में अफरातो तफरीद की बजाय यकजहती यकजहती की दाग पेल डालें। दूसरा बयान जो मीडिया की जीनत बना वो अब्दुल कादर बलोच का था। अब्दुल कादर बलोच ने यह बयान दिया कि सी पैक में बलूचिस्तान को वो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे जिसका वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि 92% शेयर वफाक चाइना ले जाएगा, 8% वफाक ले जाएगा और बलूचिस्तान को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यूँ तो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो 8% हिस्सा वफाक लेगा वो एनएफसी के तहत तमाम सूबों में ही तकसीम होगा। आप सिर्फ गैलरीज प्ले करने के लिए अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, बल्कि उनको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करें कि वफाक भी के तमाम मसाइल सूबों के ही हैं और एनएफसी के तहत 56% शेयर जो है वो सूबों को ही मिलता है, क्योंकि ये इसकी कलेक्शन रिसोर्सेज की बलूचिस्तान से है तो इस बलूचिस्तान को इसमें से ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और दूसरी अहम बात वो ये है कि इस जलसे के हवाले से कि इस जलसे में नवाज़ शरीफ ने भी खिताब किया। नवाज़ शरीफ ने वही पुरानी बातें दोहराई जो उन्होंने गुजरांवाला जलसे में की थी और कोई नई बात नहीं की। लेकिन इस जलसे में क्योंकि जिसका मरकज़ कोयटा था जो कि इंतहाई हसास इलाका है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारी फ़ॉरेन ताकतों का एक अपना एजेंडा है और वो कुछ आलमी ताकतें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहती हैं। तो यूँ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ का बयान बलूचिस्तान की सरजमीन में देना एक वफाक और रियासत के लिए एक बेहतरी का बायस नहीं बल्कि ये एक कमज़ोरी का बायस है। इस वाले से मेरा ये एनालिसिस है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और इस्टेब्लिशमेंट को एक नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी एक असूल व ज़वाबित तय करने चाहिए कि वो किस हद तक बात करेंगे और किन अमूर को वो छेड़ेंगे और किन अमूर पर वो बात नहीं करेंगे। यहाँ मुस्लिम लीग नून को इस बात का अदा करना चाहिए कि पाक अफवाज ही इस मुल्क की सिक्योरिटी और उसके वजूद की ज़मानत हैं। अगर हम उन्हें कमज़ोर करेंगे या उसके सरबराह को हिट करेंगे तो हम मुल्क को कमज़ोर करेंगे और ये बात पाकिस्तान के दुश्मनों के हक़ में जाएगी।
وہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل فورس ہے اور اسے پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سربراہ کرپٹ ہے تو اسے عدالتوں کے تحت ہی سزا دی جائے اور انہیں اپنا قانونی حق مکمل دینا چاہیے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکیں، اور ایک حد سے زیادہ ملکی معاملات میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ سارے اصول و ضوابط طے ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نیک شگون ہوگا۔ وہاں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پی ایم ایل این کو ایک پولیٹیکل سپیس دیں، اور ساتھ ہی جو ان کے کرپشن کا ایک ریٹورک جو عمران خان نے بلڈ کیا ہے، بالکل وہ اسے فالو کریں، تمام کرپٹ عناصر کو سزا دیں، لیکن یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہیں آپ کرپشن کے نام پر پولیٹیکل وچ ہنٹنگ تو نہیں کر رہے۔ اس کے لیے ملک انتظامیہ کو یہ بیان دینے کی بجائے ملک میں پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کے ادارے مضبوط کریں اور عدالتی نظام مضبوط کریں جس کے تحت کرپٹ عناصر کو خود ہی سزا مل جائے، اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو عدالتی نظام میں اصلاحات متعارف کرانی چاہیے، نیب اور انویسٹیگیشن کے دوسرے ادارے بہتر کرنے چاہیے، پروسیکیوشن بہتر کرنی چاہیے تاکہ کرپٹ عناصر جو ہیں وہ خود عدالتی نظام کے تحت سزا پائیں، اور کہیں یہ تاثر نہ ملے کہ حکومت اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ اس سے نہ صرف ملک کے ادارے بہتر ہوں گے بلکہ آنے والے وقتوں میں ایک ڈیٹرنس کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، جو ملک میں کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا دفاع ثابت ہوگا۔ دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو کس طرح ہینڈل کرے۔ یوں تو ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اگر پی ڈی ایم کی اس تحریک میں عام عوام شامل ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے گورننس کے معاملات اور مہنگائی کے معاملات بہتر کرے تاکہ عوام کو ڈیلیور کیا جا سکے، اور یہ تحریک جو پی ڈی ایم کی ہے یہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ سکے۔ اور ویسے بھی حکومت کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ صرف دھرنوں، جلسوں اور لانگ مارچ سے حکومتیں نہیں گرا کرتی۔ حکومتیں گرا کرتی ہیں تو اپنی ناقص حکمت عملی سے، اپنی مس گورننس سے، اپنی مس مینجمنٹ سے، اور عوام کی بنیادی ضروریات کو ان تک نہ پہنچنے سے ہی حکومت گرا کرتی ہیں۔ اور اگر عمران خان جو کہ ایک کرپشن فری پرسنالٹی ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ پی ڈی ایم کی یہ تحریک اپنی طبی موت بھی مر جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم بہت جلد اپنی دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔